السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، سعودی عرب کے آج کی فٹافٹ تازہ اور بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں ثاقب مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف ہندی۔ ملٹری ڈائریکٹ نے دنیا بھر کی فوج کے حوالے سے ٹاپ 10 کی لسٹ جاری کی ہے۔ اس کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقتوں میں امریکہ نہیں بلکہ چین ہے، جبکہ ٹاپ 10 میں سعودی فوج چھٹے نمبر پر ہے۔ چین، امریکہ، روس، انڈیا، فرانس کے بعد سعودی فوج کو دنیا کی طاقتور فوج مانا گیا ہے۔ سعودی عرب کے بعد دکشن کوریا، جاپان، برطانیہ اور جرمنی کی فوجوں کا نمبر ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق ملٹری ڈائریکٹ کے سروے میں بتایا گیا ہے کہ آرٹیفیشل جنگ کی صورت میں چین دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے گا۔ حرمین شریفین مینجمنٹ کے ہیڈ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے رمضان المبارک کے دوران حرم شریف میں ٹیمپریری جاب کرنے والے ورکروں کی سیلری بڑھانے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ سبق اخبار کے مطابق یہ فیصلہ رمضان المبارک کے دوران کام کرنے والے ورکروں کو اور بہتر سروس دینے کے لیے اکسانے کے لیے کیا گیا ہے۔ حرمین شریفین مینجمنٹ کے ہیڈ نے کہا کہ ٹیمپریری جاب کرنے والے ورکر بھی اپنی اچھی سروس دیتے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسی لیے جو ٹیمپریری ورکر ہوتے ہیں، یعنی جو رمضان میں کام کرتے ہیں، ان کی سیلری بڑھانے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ آگے شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس کہتے ہیں کہ خادم حرمین شریفین کنگ سلمان بن عبدالعزیز اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی ہدایت پر عمرہ زائرین کو ہر طرح کی بہتر سویدھائیں دی جا رہی ہیں اور ہماری لگاتار یہی کوشش ہے کہ ہم عمرہ زائرین اور حاجیوں کو ہر طرح کی بہتر سویدھا دیں۔ سعودی عرب کے پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ یعنی جوازات سے ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ اس کا اقامہ ایکسپائر ہے اور اس کو خروج نہائی پر جانا ہے، تو کیا ایسے میں خروج نہائی کا ویزا لیا جا سکتا ہے؟ تو اس پر جوازات کا کہنا ہے کہ خروج نہائی یعنی فائل ایگزٹ ویزا لینے کے لیے اقامے کا ویلڈ ہونا ضروری ہے۔ اگر اقامہ ویلڈ نہیں ہے تو ایسے میں خروج نہائی کا ویزا جاری نہیں کیا جا سکتا۔ تو پہلے چاہیے کہ اقامہ کو رینیو کرانا پڑے گا، اس کے بعد خروج نہائی کا ویزا نکالا جا سکتا ہے۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ اگر اقامہ ایکسپائر ہونے میں ایک ہفتے کا ٹائم بھی باقی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی خروج نہائی ویزا جاری کیا جا سکتا ہے، اور خروج نہائی ویزا جاری ہونے کے بعد 60 دنوں کا ٹائم ملتا ہے بندے کو سعودی عرب میں رہنے کے لیے، چاہے اس بیچ اقامہ ہی کیوں نہ ایکسپائر ہو جائے۔ اس سے سفر پر کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ لیکن یہاں پر ایک چیز آپ کو اور کلیئر کر دیں، جیسے کہ 14 مارچ سے کچھ نئے قانون جو ہے سعودی عرب میں لاگو ہوئے ہیں، تو اس کے بعد بتایا یہ جا رہا ہے کہ خروج نہائی والے کو صرف 15 دن کا ٹائم ملے گا سعودی عرب میں رہنے کے لیے۔ لیکن کیونکہ ابھی وہ قانون پوری طرح سے عمل میں نہیں آئے ہیں، تو فی الحال بھی اگر دیکھا جائے تو 60 دن والی اسکیم ہی ابھی جاری ہے، یعنی کوئی ابھی بھی اگر خروج نہائی لگواتا ہے تو 60 دن وہ سعودی عرب میں رک سکتا ہے اپنے گھر جانے کے لیے۔ سعودی عرب میں پاک مسجد کی مینجمنٹ کمیٹی کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کنگ عبداللہ آب زمزم سبیل کورونا SOPs کی پابندی کے ساتھ کھول دی گئی ہے۔ سعودی پریجنسی کے مطابق پاک مسجد کی مینجمنٹ نے اپنے بیان میں آگے کہا کہ کنگ عبداللہ آب زمزم کمپلیکس کے دروازے گراہکوں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ رمضان سے پہلے ہی زمزم کی سپلائی میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہونے لگی ہے۔ آب زمزم کی دیکھ بھال سعودی نیشنل واٹر کمپنی کر رہی ہے۔ کمپلیکس روزانہ جمعے کو چھوڑ کر دوپہر 1 بجے سے رات 9 بجے تک کھلے گا۔ مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ ایک کین 5.5 ریال میں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس بھی شامل ہوگا۔ ایک شخص کو 4 کین سے زیادہ نہیں دی جائیں گی۔ کورونا SOPs کا پابند بھی بنایا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں پبلک ٹرانسپورٹ اور جم میں کام کرنے والے ورکروں کے لیے کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین ضروری کر دی گئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی نے کہا کہ سعودی عرب میں پبلک ٹرانسپورٹ کے سبھی ورکروں کے لیے کورونا ویکسین کو لگوانا ضروری کر دیا ہے۔ اتھارٹی کی طرف سے جاری بیان میں کے مطابق ہر 7 دن بعد ایک نیگیٹو PCR ٹیسٹ کی ضرورت ہوگی۔ منسٹری آف اسپورٹ نے سعودی عرب کے سبھی جم اور کھیلوں کے سینٹر کو اس ہدایت سے متعلق سرکولر جاری کر دیا ہے۔ سعودی عرب میں ایسٹرن ریجن کے مشہور سمندری تٹ الخبر میں کورنش کے 20,000 اسکوائر میٹر کے ایریے کو نیا بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے ایسٹرن ریجن میونسپلٹی نے نیشنل واٹر کمپنی کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیا ہے۔ سبق اخبار کے مطابق یہ کمرشل انٹرٹینمنٹ اور ٹورزم پیلیس بنے گا۔ الخبر کے سمندری تٹ پر سینڈ باکس میں کئی طرح کے ریزورٹس ہوں گے۔ ریسٹورینٹ، انٹرٹینمنٹ سینٹر اور ٹورسٹ ہاؤس بنائے جائیں گے۔ ان کا ڈیزائن مالدیپ کے ٹاپوؤں جیسا ہوگا۔ سینڈ باکس کا ڈیزائن اپنے آپ میں بالکل عجیب ہوگا۔ یہ GCC کنٹریز میں شامل ملکوں کے بالکل قریب ہے، خاص کر بحرین، یونائیٹڈ عرب امارات، کویت اور قطر سے زیادہ قریب ہے۔ یہ علاقہ گلف کنٹری جانے والے سبھی راستوں سے تقریباً جڑا ہوا ہے۔ خادم حرمین شریفین کنگ سلمان بن عبدالعزیز کی ادھیکشتا میں کیبنٹ کی میٹنگ بیتے منگلوار کو ہوئی، یعنی 2 دن پہلے میٹنگ ہوئی ہے اور بدھوار تک یہ خبر اپڈیٹ نہیں ہو سکی تھی، اس لیے ہم آپ سے بیتے دن کوئی ذکر نہیں کر سکے۔ اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ کیبنٹ کی میٹنگ میں کیا کچھ ہوا ہے۔ تو دیکھیے، سعودی عرب میں
एक हफ्ते के दौरान जो कुछ बदलाव हुए हैं उसका जिक्र कैबिनेट की मीटिंग में हुआ है, लेकिन जो अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में बात बनी हुई यानी हूथियों के लिए जो शांति का प्रस्ताव सऊदी अरब ने रखा है उसका जिक्र कैबिनेट में हुआ है, लेकिन अभी तक हूथियों की तरफ से किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आ रहा है। हो सकता है कि सऊदी अरब ने कोई ऐसी शर्त रख दी हो जो कि हमें न्यूज़ के माध्यम से ना मिल रही हो या उसको हिडन रखा गया हो, और ऊपर से सऊदी अरब चाह रहा है कि मेरा अच्छा चेहरा दुनिया को दिखे। वरना तो जाहिर सी बात है, अगर सऊदी अरब शांति चाहता है तो हूसी भी कुछ ना कुछ चाहते होंगे और कुछ उधर से जवाब आना चाहिए था, लेकिन अभी तक यानी 3 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है, हूसियों की तरफ से किसी तरह का कोई रिप्लाई नहीं आया शांति समझौते के लिए। सऊदी मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि बुधवार को सऊदी अरब के 5 इलाकों में नमाजियों में कोरोना पाए जाने पर 10 नई मस्जिदों को बंद कर दिया गया है। सब अखबार के मुताबिक बीते 45 दिनों की अगर बात करें तो सऊदी अरब में 357 मस्जिदें बंद की जा चुकी है, जिनमें से 336 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करके दोबारा खोल दिया गया है। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने बुध को बयान में कहा कि 4 मस्जिदें रियाज रीजन, 2 जाजान, 2 नॉर्दर्न बॉर्डर, जबकि तबूक और नजरान में एक मस्जिद बंद की गई है। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का आगे कहना है कि रियाज रीजन में 2, कसीम और ईस्टर्न रीजन में एक मस्जिद सैनिटाइजिंग के बाद दोबारा खोल दी गई है। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने एक बार फिर से सभी मस्जिदों के जिम्मेदारों और नमाजियों से अपील की है कि वो खुद की और अपनों की सलामती के लिए SOPs की पाबंदी करें। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने जुमेरात यानी 25 मार्च को सऊदी अरब में मौसम के हवाले से क्या कुछ बदलाव हो रहा है उसके बारे में पूर्वानुमान बताया है। अखबार नोट 4 के मुताबिक नेशनल सेंटर का कहना है कि नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन, अल-जौफ, ईस्टर्न रीजन और रियाज में जुमेरात को भी तेज़ रेतीली हवाएं चलने की उम्मीद है, जिससे विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी। नेशनल सेंटर का कहना है कि असीर के ईस्टर्न इलाकों, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में भी तेज़ रेतीली हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि सऊदी अरब के उत्तर पश्चिमी इलाकों में टेम्परेचर में कमी होगी। बयान में आगे कहा गया है कि जुमेरात को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा और अल-अहसा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर यानी 6 डिग्री सेंटीग्रेड तारीफ में होगा। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान 466 कोरोना के नए मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 306 नई रिकवरी भी रिकॉर्ड की गई है। 6 नई मौत हुई, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 6,624 हो गई है। फिलहाल सऊदी अरब में एक्टिव केसों की तादाद 4,205 हो गई, जिनमें 627 क्रिटिकल केसेज जो कि ICU में इलाज के लिए। अब तक सऊदी अरब में 3,86,300 लोगों में कोरोना पाया जा चुका है, जबकि 3,75,471 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। सऊदी नौजवान आतिया शनार अल सलाही ने टिड्डी दल से निपटने के लिए स्पेशल ड्रोन का डिज़ाइन तैयार कर लिया है। इस ड्रोन की खास बात यह होगी कि किसी भी तरह की दवाई इसके साथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शनार अल सलाही ने ड्रोन का डिज़ाइन तैयार करने में 1 साल से ज़्यादा का वक्त लगा दिया है। सब अखबार के मुताबिक सऊदी नौजवान का कहना है कि इसकी मदद से टिड्डी दल का खात्मा किया जा सकेगा और मुश्किलात में फंसे हुए लोगों को भी निकाला जा सकेगा। इस ड्रोन का छोटा नाम गोश 1 है। अल सलाही ने बताया कि सऊदी कॉपीराइट अथॉरिटी में इसका रजिस्ट्रेशन तायरा अल जराद अल साइका के नाम से हो गया है, जिसका मीनिंग टिड्डी दल को करंट लगने वाला ड्रोन है। इस ड्रोन के ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो जिस तरह से टिड्डियों का झुंड आता है फसलों को बर्बाद करने के लिए, तो वहां पर इस तरह के ड्रोन्स छोड़े जा सकते हैं और इसके जरिए जो करंट लगेगा टिड्डियों को, उससे जो टिड्डियां हैं वो मरना शुरू हो जाएंगी, यानी किसी भी तरह की एक्स्ट्रा दवाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सऊदी अरब में जद्दा और मक्का मुकर्रमा में कोरोना SOPs को वायलेट करने पर कई दुकानें और मॉल्स को सील कर दिया गया है। मक्का मुकर्रमा की म्यूनिसिपैलिटी ने कोरोना SOPs को वायलेट करने के सबूत मिलने पर 13 मॉल्स और दुकानें सील कर दी है। सब अखबार के मुताबिक मक्का में अल-अज़ीज़िया बल्दिया के इंस्पेक्टर्स ने रेहड़ी वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। म्यूनिसिपैलिटी ने सभी बल्दियाती कौंसिलों में शहर के मंजर को बिगाड़ने वाली सभी एक्टिविटी को खत्म करने की मुहिम चलाए हुए हैं। आजिल अखबार के मुताबिक जद्दा म्यूनिसिपैलिटी और उसकी बल्दियाती कौंसिलों ने कोरोना SOPs के वायलेशन पर 4,405 चेकिंग के दौरे करके 121 मॉल्स और दुकानों को सील कर दिया है। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने अपने बयान में बताया कि चेकिंग टीमों ने अपने दौरों के दौरान 119 वायलेशन रिकॉर्ड किए हैं। बयान में जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए SOPs पर अमल की जाँच करने के लिए मार्केटों में चेकिंग के दौरे लगातार जारी रहेंगे। आम लोगों से भी अपील की जाती है कि वो 940 यानी 940 या फिर बल्दी ऐप के जरिए जहां कहीं भी कोई वायलेशन देखे उसकी शिकायत बल्दिया को ज़रूर करें। सऊदी अरब के दम्माम में एक कमर्शियल गोदाम में बुधवार को आग लग गई।
आग लगने से इलाके में धुएं के बादल आसमान से बातें करने लगे। अल अखबारिया चैनल के मुताबिक आग बड़े वर्कशॉपों के इलाके जो कि पश्चिमी दम्माम में लगी थी। सिविल डिफेंस की टीमें खबर मिलती मौके पर पहुंच गई और वहां फंसे लोगों को आग से बाहर निकाला। शुरुआत में कोशिश की गई कि आसपास के गोदामों तक आग न पहुंचे। अल अखबार चैनल की रिपोर्ट में बताया गया है कि आग कचरा जलाने की वजह से लगी है। जिस वेयर हाउस में आग लगी है वो आबादी से 3 किलोमीटर दूर है। आग लगने से किसी के जख्मी होने की कोई खबर नहीं मिली है। सऊदी अरब में एक औरत ने तलाक के बाद एक अलग ही अंदाज में जश्न मनाया। जश्न की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अल मुर्शिद अखबार के मुताबिक काला बुर्का पहनकर सऊदी औरत ने अपने पुराने शौहर के घर के सामने आतिशबाजी की और सीटियां बजाते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने की वजह से लोगों ने तरह तरह के कमेंट्स किए। किसी ने इस चीज़ को अच्छा बताया तो किसी ने गलत टिप्पणियां भी वीडियो पर की है। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि औरत काफ़ी ज़्यादा परेशान थी अपने शौहर के घर में। जब उसको तलाक हुआ तो अपनी खुशी इस तरह से जाहिर कर रही है। सऊदी अरब के नारकोटिक्स विभाग की स्पेशल टीमों ने 10.9 मिलियन नशा करने वाली गोलियों की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। जद्दा के इस्लामी बंदरगाह के रास्ते टायर के कंटेनर्स में छिपाकर ड्रग स्मगलिंग की कोशिश की जा रही थी। अखबार 24 के मुताबिक नारकोटिक्स विभाग ने बुध को अपने बयान में कहा कि सऊदी कस्टम ने स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाने में मदद की है। रियाज में नशा करने वाली गोलियां वसूल करने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें 3 का संबंध तुर्की से है, एक घुसपैठ है और एक सऊदी भी इसमें शामिल है। 5 को कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।